اگر نماز باجماعت کے دوران دو بچوں کو ہنسی آنے لگے اور وہ بالکل مطلب اس وقت پہ قابو نہ رکھ سکے, بالکل, تو کیا ان کو نماز چھوڑ کر باہر جانا چاہیے تاکہ دوسروں کی نماز میں خلل نہ پیدا ہو, یا وہیں پہ رہیں اور ہنستے رہیں؟ وہیں ہنسنا ٹھیک نہیں ہے ان کا. ہنسی برداشت نہ ہو تو بہتر منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ باہر نکل جائے. نظم ہے جی, معیشت سے ایک نظم. میں تو پوچھنے لگا تھا جی کہ آج نظم کوئی نہیں ہوگی. اچھا, ناظمہ کی نظم ہے؟ جی ناظمہ نے اچھا نظم ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Parmi tous les merveilleuses choses que tu as créées, mes yeux ne brillent seulement qu'à ta pensée. Parmi tous les parfums de nombreuses belles fleurs, il n'y a que le tien qui parfume tout mon cœur. Allah, toutes les louanges du monde entier ne peuvent réellement définir toute ta beauté. Ni de lettres, ni de mots, ni de vers, ni de poèmes ne peuvent décrire quelle merveille tu es, ma mère. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tu es si gracieux et si miséricordieux que toutes les larmes de mon corps montent à mes yeux. Malgré tout que j'ai commis comme péché, par ta grâce Allah, tu m'as toujours pardonné. Allah, toutes les louanges du monde entier ne peuvent réellement définir toute ta beauté. Ni de lettres, ni de mots, ni de vers, ni de poèmes ne peuvent décrire quelle merveille tu es, mon maître. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. اس کا ترجمہ یاد ہے؟ Parmi tous les merveilleuses choses que tu as créées, mes yeux ne brillent seulement qu'à ta pensée. Parmi tous les parfums de nombreuses belles fleurs, il n'y a que le tien qui parfume tout mon cœur. Allah, toutes les louanges du monde entier ne peuvent réellement définir toute ta beauté. Ni de lettres, ni de mots, ni de vers, ni de poèmes ne peuvent décrire quelle merveille tu es, ma mère. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. لے آئے ترجمہ.
दूसरा। उन तमाम खूबसूरत चीज़ों से ज़्यादा जो तूने बनाई हैं, तेरा ज़िक्र है जो मेरी आंखों को मुनव्वर कर देता है, और उन तमाम फूलों की खुशबू से बहुत ज़्यादा तेरी ही खुशबू है जो मेरे दिल को खुशबूदार बना देती है। ऐ अल्लाह, सारी दुनिया की हम्द भी तेरी पूरी खूबसूरती का अहाता नहीं कर सकती। ना हरूफ, ना अल्फाज, ना मिसरे, ना शेर तेरी अज़मत का अहाता कर सकते हैं। ऐ मेरे मालिक, खुदा के अलावा, अल्लाह ताला के अलावा कोई खुदा नहीं। मेरे गुनाह अनगिनत हैं, लेकिन तूने अपने करम से मुझे हमेशा माफ़ किया है। और फिर कुछ मिसरे हैं जो रिपीट होते हैं।